अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तुम इन्हा जमिया वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काट काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी, बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिया इस जुमले ने। बूथी देखी तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहना जी मैं करना चाहना, ये जुमला जो मारा है ना, बूथी देखी तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके इरादे के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। काटे वाले ने फिर चार काट के क्या, फिर बूथी देख जाके तू अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेज़ों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला, ये भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई, ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में, ये तारीख है इनकलाब की। जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने जरूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा ले, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंचे। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पर सदाकत का, अमानत का, क़ियादत का, इमामत का फिर सबक पर खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो तनकीद आती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं उस इर्तिकाज से, उस चेंज से। तो वो शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही क्या जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहां पर। तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर, और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरा खानदान, मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता है मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है, और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी माँ बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। हाउ शुड आई कन्विंस माय पेरेंट्स, माँ बाप को कैसे कायल करें। ऐसी उन्होंने वही गल सुनाने और भाई माँ बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है। कायल वो खुद हो जाएंगे, मुंह के फायर चलाता रहेगा। अल्लाह कहता निकल नहीं सकता जब तक हम नहीं निकालें।
زندہ نہیں مانتا, دوسری جگہ اللہ اسے انسان ہی نہیں مانتا. اور اللہ کہتا ہے جس کے پاس یہ نور نہیں ہے نا, اس مدرسے کے اندر شام کو دہرائی ہوتی ہے سبق. میں آپ سب کو کہتا ہوں شام کو آ کے کبھی اس مدرسے کی مین سنیے گا جب ادھر آ رہے ہیں. ہم دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن مانتے ضرور ہیں, فرشتے ضرور آتے ہوں. یہ جو شام کی بچوں کی دہرائی ہوتی ہے نا سبق کی, حمیدہ یحمدو یہ اس کے اندر جو روحانیت ہے نا وہ تک تیری وہ میتھ سائنس میں دیکھے وہ شوفوں میں نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تیری ان یونیورسٹیوں میں نہیں ہو سکتا, یہ اس ڈیرے میں ملے گا. انسان نہیں مانتا اللہ سے. آپ کہتے ہیں کہ بڑا ایجوکیٹڈ, بڑا بڑا پہنچے والا ملاقات کرنا. اچھا شیخ الحدیث ہے, شیخ التفسیر, محدث ہے نہیں, عالم دین ہے نہیں, اصولی ہے نہیں, تشہیر دین کے نہیں, نشر و اشاعت نہیں. کون ہے شیخ زمیندار میں ملو کون ہے. ملاقات کر لیں شیخ صاحب, آپ آئے ہوئے ہیں, ملاقاتیں کر لیں آپ. اچھا کیا بات, ملنا چاہیے, اچھی بات ہے. عربی کے اوپر کوئی کام نہیں, اصول فقہ زمیندار بخاری کے ابواب کے اوپر کوئی کام نہیں. ابن قیم کے اوپر, امام حسن بصری کا نہیں جی, اس سے ساڑھے گئے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. لام اور تد ساتھ کھڑے ہو جائے اور محل قسم کا ہوتا ہے, قسم کھا کے اللہ کہتا ہے جہنم بھروں گا میں انسانوں سے اور جنوں سے, کیونکہ تین مسئلے پہ ان کے پڑے. لہم قلوب, دل تو تھے, یہ نہیں کہا لا یفہمون بہا, کیونکہ فہم تو سرسری ہوتا ہے. لا یفتحون بہا, ڈیپتھ نہیں تھی, گہرائی نہیں تھی, فکر نہیں تھی, فکر دین نہیں تھا. اس نے زندگی گزار دی اناپ شناپ کے پیچھے, 50-60 سال لا دیتے ہیں. میں امپورٹ سیکھ لوں, میں ایکسپورٹ سیکھ لوں, میں شریکہ بورڈ لینا سیکھنا, میں علاقے میں بورڈ لینا سیکھ لوں, میں کیا سیکھ لوں, میں دیکھ لوں کہ جی ای کامرس کا کام کیسے کرنا ہے, امیزون کا کام. آرام نہیں ہے بھائی جان, جلد ہے جلد ہے. ہم ذرا آدمی دوسری جگہ پہ کمائے پیسہ غلط بات نہیں ہے, تاجروں نے دین کا بڑا فائدہ دیا ہے. میں یہ سیکھ لوں شیخ صاحب جا کے کیا کہ میں انہوں چکوانا کس طریقے سے, میں اے سی ہوں, ڈی سی ہوں, کمشنر ہوں, فلان ہوں, میں ماسٹر کر لا, میں انہوں کو معاف ہے, میں رشوت کس طرح کھلانی ہے, میں انہوں کس طرح چکوانا ہے, میں انہوں کس طرح مروانا ہے. کیا بات شیخ صاحب دنیا چلا رہتے ہیں. میں تو آپ کہنا پایا ڈیڑھا پکا ہونا چاہیے بندے کا, تگڑا مسلمان ہونا چاہیے, انفلوئنس کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن کیا نہیں سیکھنا, یہ نہیں سیکھنا. ان درویشوں کی درگاہوں پہ نہیں آتی. بس سیکھ لیں گے, یہ تو زندگی ہے. 60 سال کی جب کمر پتلی چھوڑی جھک جائے گی تو پھر آ جائیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے. جوانی نہیں دے سکتا میں شیخ صاحب, جوانی تو کیسے نہیں کوئی حسین ہے یہ منڈیاں تو مسئلہ عشق عاشقیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.